والانتفاع كما انتفع أهلنا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك واشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحم النبيين والمرسلين وإلهاما الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله ملك العلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس إنكار البدع المذمومة عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من ترجمة سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها هي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه وكنيت بأم المؤمنين لأنها من أزواجه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم أي منزلتهن في الاحترام والتعظيم وحرمات النكاح دون جواز الخلوة والنظر وتحريم البنات والله أعلم. Alhamdulillah. Malam ini karena kita kedatangan tamu, tetap kita membaca ini. InsyaAllah nanti keterangannya pada pertemuan yang akan datang. Ini cukup menarik. Nanti hadis ini menerangkan terjemahnya tentang Sayyidatuna Aisyah. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah ya, nanti disebut ini peristiwa pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidatuna Aisyah. Ini adalah peristiwa jatuh cinta pertama di dalam Islam. Peristiwa percintaan yang pertama di dalam Islam. Nanti insya Allah kita akan terangkan. Maka di dalam pertemuan malam hari ini kita ambil daripada faedah atas kedatangan Syekh Ziyad Zubair ya. Kita minta kepada beliau untuk menyampaikan mau'izatul hasanah khususnya kepada kita nih syabab-syabab ini. Ini syabab, beliau juga masih syabab. Ya, kita minta kepada beliau untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Fa'alaihi falyatafaddal sayyidarjim Ustaz Muhammad Karim. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majma' al-mubarak fi majlisin min majalis al-dhikr min al-majalis allati yubahi Allahu fiha malaikatahu kama jaa fi hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis ini, di majlis zikir, di majlis ilmu, di majlis mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita semua di hadapan para malaikatnya sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Hadis anna lillahi malaikatan sayyaha, qala an-nabi malaikah yasihun fil ard yaltamisuna hilaq al-dhikr, hada shughlahum wa hadhihi ibadatuhum, wa hunak malaikah قائمون يصلون إلى يوم القيامة، وملائكة راكع وملائكة ساجدة، هكذا كل نوع من الملائكة لهم وظيفة يعبدون الله بها إلى يوم القيامة. وهؤلاء ملائكة سياحة قال النبي يلتمسون حلق الذكر، يمشون في الشوارع في الأسواق في المزارع، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا بينهم أن هلموا إلى طلبتكم، إلى ما تطلبون وإلى ما تبحثون عنه، فيأتون الملائكة ويحفونهم حلقا حلقا إلى السماء. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat yang mana malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala siyaha, itu pergi diutus ke bumi ini untuk mencari halaqah zikir. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu berzikir saja itu sampai hari kiamat. Ada malaikat itu sujud saja sampai hari kiamat. Namun ada juga malaikat, yaitu yang malaikat mencari, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke pasar-pasar, ke rumah-rumah, yang mana ketika malaikat yang diutus tersebut menjumpai halaqah, menjumpai pertemuan, perkumpulan yang mana di situ yazkurullah, ada manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang menjumpai itu memanggil kawannya, saling memanggil, halumu, marilah, kemarilah, inilah yang kalian cari. Artinya di sini ada halaqah zikir, mari kita datangi sesuatu yang kita cari di dunia ini. Maka malaikat pun mendatangi majelis zikir tersebut, mengelilingi majelis tersebut sampai jumlah mereka itu sampai kepada kemana? Ke langit. فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، فيقول يا ملائكتي ماذا وجدتم عبادي؟ فيقولون يا ربنا وجدناهم يحمدونك ويسبحونك ويهللونك. فيقول لهم وماذا يسألوني؟ يقولون يا ربنا يسألونك الجنة. فيقول وماذا يستعيذون بي؟ يقولون يا ربنا يستعيذون بك من النار. فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang diutus untuk mencari halaqah zikir tersebut, ditanya, padahal Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Jadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta. Malaikat itu mengatakan yang mereka minta adalah jannah, yang mereka minta adalah surga. Lalu adakah mereka meminta agar dilindungi dari sesuatu? Ada. Apa itu? Mereka minta dilindungi daripada api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. فأقل شيء قال العلماء هو أن يخرج به المسلم وتخرج به المسلمة مثل هذه المجالس، أقل شيء غفران الذنوب.
فكيف إذا جاء المسلم وجاء المؤمن بنية صالحة بمشهد واسع في مثل هذه المجالس، فإنه سيكرم بكرامات أكثر من ذلك وأكثر من الغفران، كرامات ينالها في الدنيا وينالها بعد الموت. Baik, yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bertanya kepada para malaikatnya, mereka melakukan apa? Tapi saya lupa di sini. Mereka ada yang bertasbih, ada yang bertahmid, ada yang bertahlil begitu. Lalu paling sedikitnya yang kita dapatkan menghadiri majelis zikir, majelis ilmu ini paling sedikitnya adalah ghufran dzunub, yaitunya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan keluar dari majelis ini kecuali akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dosa kita. Kemudian kalau kita istiqomah menghadiri majelis zikir, maka kita akan mendapatkan suatu mazhad, yaitunya mazhad pandangan kita itu ke depannya itu bagus, sehingga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dunia dan di akhirat. هذه مغفرة محققة جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من حضر بنية أو من حضر بغير نية، ما دام أنه جلس مع هؤلاء القوم الذين يذكرون الله فإن المغفرة تشمله معهم. Baik, ini pengampunan dosa ini bukanlah lisan sembarangan orang, akan tetapi lahir daripada lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang menghadiri majelis zikir, mereka berzikir, mereka bertasbih, mereka bertahmid, berniyah, mereka niat untuk hadir ataupun tanpa niat hadir begitu saja, maka kehadirannya tersebut mengandung apa? Mengandung ghufran, mengandung ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kemuliaan majelis zikir. كما جاء في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا يقول يا رب إن فيهم فلان ابن فلان الخطأ، لما يرى المغفرة تعم الكل، فيهم أناس حضروا من غير قصد مجلس العلم، من غير قصد هذه المجالس، يرى الملك أن المغفرة عمت الكل فيقول يا رب فيهم فلان هذا حاضر، فلان ابن فلان الخطأ، كثير الذنوب كثير المعاصي، لم يحضر لغرض المجلس وإنما حضر لحاجة يريدها من صاحبه، فيقول الله وله قد غفرت، حتى هذا الذي حضر من غير قصد المجلس وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ما دام من حضر مع هؤلاء الذاكرين لله، فإن المغفرة والكريم سبحانه وتعالى يتكرم عليهم كلهم، وحاشاه أن يخلف أحد سبحانه وتعالى وهو الكريم سبحانه وتعالى. Baik, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sungguh aku telah mengampuni dosa seluruh mereka yang hadir di majelis zikir tersebut, kemudian para malaikat berkomentar, di sana ada unas, di sana ada seseorang yang mereka ini tidak niat hadir. Ketika hadir pun mereka main-main, duduk di luar umpamanya, tapi mereka penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh aku juga telah mengampuni dosa orang tersebut. Begitulah, tidak ada seorang pun yang bisa membatasi karimnya Allah, kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada seseorang walaupun dia tidak niat hadir, akan tetapi dia juga mendapatkan pengampunan. Karena apa? Karena mereka mendapatkan kemuliaan karena mau menghadiri daripada majlis ilmu. والعلماء والأولياء يحرصون على مثل هذه الحضارات وعلى مثل هذه المجالس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، وفيها الدعوات، وفيها ذكر الأولياء. من جاء قالوا وتعنى فله ما تمنى في هذه الحضارات. قال كيف أحمد بن مصطفى المحرار، من جاء وتعنى فله ما تمنى، كل ما تتمناه تأتي بنية صالحة، بنية أن الله يحقق لك هذا شيء من المطالب التي تريدها،
سبحانه وتعالى يحققها لك بنيتك الصالحة في حضور مثل هذه المجالس. Baik, majelis zikir, majelis ilmu ini adalah suatu majelis yang mana para ulama, orang soleh, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahris, mereka itu bersemangat menghadiri daripada majelis zikir tersebut. Ada tadi Habib, ya, Habib, pertanyaan Habib Ahmad bin Mustafa Al-Muhdar. Nah, datangilah majelis tersebut. Datangilah majelis tersebut. Apa yang kalian cita-citakan itu akan kalian raih. Jadi kalau seandainya kita punya niat, ya, datanglah ke majelis, maka apa yang kita niatkan tersebut daripada niat-niat yang soleh, niat-niat yang baik, maka kita akan meraih daripada impian ataupun keinginan kita tersebut karena sebab mendatangi majelis zikir. والمدد على قدر المشهد قالوا المدد على قدر المشهد جئت بمشهد واسع تنال مدد واسع من الله جئت بمشهد ضيق مشهد مقصر أنت فيه تنال على حسب المشهد. Jadi al-madad biqadril mashhad. Madad ini adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertolongan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita akan meraihnya dengan sebab apa? Biqadril mashhad, dengan sebab mashhadnya kita atau dengan sebab semangatnya kita daripada menghadiri pada majelis ilmu mashhad, ya. Pandangan kita itu, niat kita itu, kalau niat kita banyak, mashhad kita, maka madad itu juga lah yang akan kita dapatkan. هذه الحضرة التي تقرؤونها نسبت للشيخ عبد الله باسودان، هذا من كبار الأولياء، وفي الأصل هي للحبيب عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر الباب، هذا الملقب بالجلاجل. الشيخ باسودان تلميذ هذا الحبيب. الحضرة أصلها للحبيب عمر هذا الباب، وهذا تلميذه زاد فيها وما شاء الله وبصدق نيته انتشرت في المشارق والمغارب، كل الناس ينتفعون بها وتقضى بها الحوائج. Baik, Hadrah Basaudan yang kita baca ini adalah ditulis oleh Abdullah Basaudan. Abdullah Basaudan ini seorang imam, seorang ulama yang mana gurunya adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Jadi yang sebenarnya Hadrah Basaudan ini itu ditulis oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, kemudian disusun oleh Imam Syekh Abdullah Basaudan dengan sebab niatnya yang baik, dengan sebab niat yang solehah khidmat kepada gurunya, sehingga dengan sebab niat yang baik itu Hadrah Basaudan ini dibaca di seluruh dunia, di setiap majlis, di dunia dibacakan. Apa? Karena ini. وهذه الحضارات ما ألفوها إلا من فتوحات المولى لهم. هذا الشيخ عبد الله باسودان بحر في العلوم، بحر في العلم، متفنن في شتى العلوم، ومن كبار الأولياء ومن كبار المحبين لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لقبوه علا الحبايب في وقته الأولياء لقبوه بسلمان. سلمان منا آل البيت، نال هذا اللقب من كبار الأولياء في وقته. Baik, Syekh Abdullah Basaudan ini adalah seorang alim, seorang yang berilmu setiap setiap bidang keilmuan, baik itu fikih, usul fikih, tafsir dan sebagainya. Beliau ini mahir di bidang tersebut, ya. Dan beliau menulis Hadrah Basaudan ini tidak lain dan tidak bukan adalah futuhat Rabbani, adalah futuh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Syekh Abdullah Basaudan ini adalah di antara kibar, di antara pembesar para wali, dan Syekh Abdullah Basaudan ini adalah menjadi suatu sahabat ataupun rujukan lah di para habaib ketika zamannya, sehingga para habaib mengatakan sebagaimana hadis yang kita baca, ya, Salman
min ahli bait, bahwa Salman adalah daripada keluarga Nabi. Kenapa? Ya karena kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para habaib ketika itu juga mengatakan kepada Syekh Abdullah Basaudan ini, سيدنا سلمان الفارسي الصحابي الجليل، هذا الصحابي الصادق مع الله، دخل كثير من الديانات ولكن لم ترح قلبه ولم يتنور بها قلبه حتى اعتنق دين الإسلام لما رأى العلامات التي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقق أنه نبي وآمن بالرسول وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة شديدة حتى بشره النبي وأعطاه هذه البشارة والكرامة العظمى الكبيرة، وقال سلمان منا آل البيت، ليس من آل البيت، ليس قرشي فارسي جاء من الفرس أو من فارس، ولكن بسبب محبته الصادقة للنبي محمد وآل بيت النبي محمد نسبه النبي إليه وقال سلمان منا آل البيت. وهذه النسبة لم تنقطع في وقت الرسول، وإنما هي متسلسلة إلى يوم القيامة. كل من أحب آل البيت يكون معهم ويكون في صفهم يوم القيامة، بل وينال من صفاتهم في الدنيا. Sayyidina Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang paling cerdas, sahabat yang juga paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Salman Al-Farisi ini itu bukan orang Arab, tapi beliau ini adalah orang Faris, Iran, Persia. Orang Persia itu agamanya sudah banyak beliau ini masuk agama, masuk Nasrani, tapi beliau dalam logikanya ini bukan agama, masuk agama Yahudi, masuk macam-macam agama yang dimasuki oleh Salman Al-Farisi, sehingga ditakdirkanlah dia berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Salman Al-Farisi itu paham dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi ada tanda-tanda kenabian yang ia jumpai di kitab ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia masuk Islam. Karena sebab apa? Sebab kecerdasan yang dimiliki oleh Salman Al-Farisi, sehingga ketika dia masuk Islam, dia pun dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu besar, sehingga Salman Al-Farisi mendapatkan kabar gembira, mendapatkan suatu nasib, ya, keberuntungan yang besar, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Salman minna ahlul bait. Jadi Salman merupakan golongan kami daripada ahlul bait. Maksudnya adalah karena sebab kecintaannya Salman Al-Farisi, bukan sebab darah. Maka hadis ini tidaklah terputus pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Maka hadis ini akan terus menerus sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Barang siapa yang mencintai ahlul bait, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, akan meraih keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian mereka yang mencintai ahlul bait akan bersama-sama rombongan para ahlul bait di akhirat nanti. Kenapa? Sebab mahabbah, sebab cinta. ولا يحبهم قال النبي إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق والعياذ بالله. Jadi tidaklah mencintai seseorang, tidaklah ia mencintai ahlul bait, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang itu adalah orang yang beriman. Dan tidaklah seseorang yang mana ia membenci ahlul bait kecuali orang itu adalah orang munafik. كان سيدنا زيد بن حارثة هذا من شيوخ ابن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس تلميذ زيد بن حارثة. أفرضكم زيد، النبي قال كان سيدنا زيد يقبل يد شيخه سيدنا عبد الله بن عباس، يد تلميذه عبد الله بن عباس، ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمرهم. Jadi ada sahabat Nabi, itu anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah, itu punya murid, itunya Abdullah bin Abbas, itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyidina Zaid bin Harisah ini itu mencium tangan muridnya Abdullah bin Abbas. Seorang guru mencium tangan murid. Apa kata Sayyidina Zaid bin Harisah? Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beginilah kami diperintahkan menghormati ahlul bait. الشيخ عبد الله بن سودان قبره مشهور يزار في حضرموت في وادي دوعن في الخريبة في مسجده مسجد بن سودان. إلى الآن ما شاء الله ذلك المسجد معمور، وكان هذا كما قلنا يحب لأهل البيت، حتى ذكروا أنه جاءه ضيف سيء من أهل البيت جاءه إلى الشيخ وجلس عنده ما شاء الله، وقام الشيخ بخدمته وقام بتدليك رجليه ويدهنها. كان الشيخ عبد الله بن سودان من كبار العلماء ويفعل هذه الأفعال، شوف كيف، لكن من محبته لآل البيت وصدقه في تلك المحبة لم يمتنع من هذا الفعل. ولا يمكن أن يأتي بشخص آخر ويجعله مثلا يكبس على قولهم ويقول هذا السيد الشاب، لكن هو بنفسه من محبته لآل البيت. Yang menyusun Hadrah Saudan ini, yaitu Syekh Abdullah bin Saudan, itu sampai sekarang tetap dikunjungi makamnya, tetap dikunjungi doriknya ya. Itu di Du'an, di Tarije. Bahwa di semasa hidupnya Syekh Abdullah bin Saudan ini begitu sangat-sangat menghormati daripada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika ada seorang sayyid, ada seorang keturunan Sadah Ali Ba'alawi datang bertamu kepada Syekh Basaudan ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Syekh Abdullah Basaudan? Itu menghormati tamunya tersebut, memuliakan tamunya tersebut. Dipijit kakinya, ini adalah keturunan Nabi. Padahal beliau ini Syekh Abdullah Basaudan ini adalah seorang alim, ulama besar, tapi tidak mencegah dirinya untuk memiji atau apa namanya, mengurut kaki ataupun badan daripada tamunya tersebut. Padahal bisa saja Syekh Abdullah Basaudan ini menyuruh murid-muridnya untuk menjijit tamunya tersebut, tapi dia sendiri yang melakukan. Begitulah kecintaan mahabbah Syekh Abdullah Basaudan terhadap keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فقام بذلك السيد وأكرمه وجاب له العشاء ما شاء الله وتعشى، وبعد العشاء قال له يا شيخ أنا شفنا بعد العشاء من عادتي أستخدم هذه الرشبة أيوة الشيشة، عادتي قبل النوم أستخدم الشيشة. والشيخ عبد الله مشدد في هذه المسألة، عنده حرام وكل أهل الخريبة يكسر حقهم هذه الشيشة الشيخ عبد الله، وكلهم خايفين، بعضهم بالسرقة يعني معهم في بيوتهم ما يظهرونها أبدا. فلما قال له هذا الشيء خرج بنفسه الشيخ عبد الله ويبحث، يتخبر بعض الناس أصحابه يوروا لنا هذه الشيشة، من عنده شيشة. وبعدين قالوا له شوف فلان هذا عنده واحدة في البيت، راح إلى بيته يقرعوا الباب وجد فلان، قال له وين الشيشة؟ خلاص هذا تيقن الشخص أن الشيخ عبد الله عرف أنه معه هذا شيشة وبيكسرها الآن في الحال. قال له نستعيرها والقابل إن شاء الله نجيبها لك.